This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Motorista ta usa cellphone mientras ta maneja tiene ba violación na regulasyon del LTO? Independent Committee on Infrastructure ya visita tamen na Barangay Tetuan. Ocular inspection del mega dike na Pasunangka ya dale esperanza que el continúa el proyecto. DPWH hindi kompleto el lista del mga proyekto flood control iya sumete na konseho lokal. Mag-jeep de publiko na Costa Oeste taanda para na pueblo temporariamente pasa adentro del piangge público na Magay. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chapacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y Estel Dateline Zamboanga. Motorista quien usa cellphone mientras maneja tiene violación na regulación del LTO. Aquí el report y detalles junto con Marites Espartero. A mediante con el magata ocurri aksidente vehicular este tiempo, mas mucho de estos magata queda víctima ta usa mga gadgets o electronic device mientras maneja. Taas se acorda ilang Transportation Office o LTO con la Republika Acto numero 10193 o el Anti-Distracted Driving Act, donde ta prohibi magasilyama electronic devices mientras ta maneja. Igual con este un video del un anunciador mientras ta maneja él su motorsiklo, ta sigile llama el atención del un persona na sublag. Asigun ko Noel Noche, el jefe del Transportation Regulation Office o TRO, takuhi con este clase de violación donde tiene este pena de 5,010 peso. Según ko noche si tiene mga cellphone holder na mga motor o na auto pa mga service o bikulo, no hay problema. El problema si tausa ko na mga cellphone o telepon ora na manejada. Tiene kita Republic Act estaba Anti-Destructive Act o number 10193. It's prohibited usa electronic devices while driving, especially na cellphone or telephone while driving, malo prohibited takuy kaya si pena. De bagat sila sige, no? Kasi it is part na del road safety na numagat siya usa cellphone while driving. Kasi el causes del mga road crashes can be using as electronic device while driving as el cause. Base na klase de salyama distractions na kamino prohibido el tausa cellphone taman text ba o talyama mientras tamaneha. Prohibido también tamira na salyama navigation o GPS system. Taman adjust con el radyo na vehikulo o climate control itatoma o takome. Prohibido también si tiene cosa ta sa kaatras mientras takore el vehikulo. Tapuma. Tantulala itaman kwento kiman kwento con el pasahero. Según ko noche, debe el mga chuper sabi ko sa el mga ta prohibi na kamino mientras ta maneja por casa todo este mga ley de tráfico para nabentamiento de todo. El GBPI TV 11 abierto para uwi. El lao del motorista el un anunciador para darle su razón porque él ta maneja mientras sa usa el su cellphone que un prohibido este na ley del LTO. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Y visita también del pasado día el mga representante del Independent Commission for Infrastructure alin na Barangay Tetungan para mira mga proyekto del gobierno del mas temprano. Mismo el Kapitan Richard Mariano Eliasigi kanila i-inspeksyon kung el mga proyekto como el mga drainage o mega drainage project que ahora hindi pa syempre konektado na pumping station na Zone 4 para kung el mga mega drainage project. Yan pa otro flood control projects El Tamira, LICI, mga road reblocking también alin na Barangay Tetuan.
ocular inspection na mega dike Pasunanca y Dale Esperanza que al continúa el proyecto. Abir otra vez si Marites Espartero. Este el proyecto del Alpha Omega Construction Company del Familia Descaya na Barrio de Pasunanca, el Mega Dike Flood Control, donde ganit del miércoles, ya anda a conducir el ocular inspection el cuantos mga personales desde Metro Manila. Notable este tiempo takipa el mga equipo ta usa para na construction, el mga backhoe, el mga mixer, y también el mini dump truck ta usa para carga arena. Este el presente Mega Dike na Barrio de Pasunanca este tiempo, cuantos metro lang el largoria po de cementa el Alpha Omega Company, tadueña el Familia Descaya. Notable no hay mas el quien tatrabaha na lugar por casa na manhole di asigun el lisensya del Familia Descaya. Mientras ta continua pa también investiga el otro di ilang mga proyekto na onde man lugar na pais. Aquí na syudad, ya sale sorpresao el Barrio Kapitan Nelson Lacase Santos por causa asigun sin aviso y abuya el mga team desde Metro Manila para conducir el ocular inspection del pasado miércoles. Sita acorda, el mga quien niya conduci el ocular inspection el CIDG Manila, ta encabeza si Police Lieutenant Colonel Domingo, junto con PCMS Roger Hortillas del PNP CIDG 9 y Police Lieutenant Jose Peñano. También el 904 Mobile Company Regional Forensic Unit, PNP Engineering, Independent Commission Investigation o ICI, y el mga personajes del DPWH, ISOCO o Scene of Crime Operation. Asigun con Lacase Santos Alegre L. Por causa dale con este importancia na su barrio para poder también saber si cosa el estado de este proyecto. Pero para con Kapitan, en este manera positivo L el continua siempre con este proyecto, siguiendo amo solamente este long-term solution na problema da avenida na lugar. Aquel cuando viene sila kino, tanlit el CIDG Manila, si Colonel Domingo. So, el cosa sila viene kina Sambuanga, la Pasunanca particular. El instruction kanila estaba arriba, midi sila con el project, cosa el status. So, por eso tayo tasigi akal mga de SOCO, tasigi akal mga de PNP Engineering, y otro pa akal mga concern. Cosa sila mira, amo sila reporta. Hindi possible, man-repeat ko nese, pero as of now, kay yaman hold yaman el lisensya diyase, por causa ng investigasyon. So, totally stop anele, no? Pero el momento man kuanse otra vez, man restart se ole, man rebid se, possible tiene otro contractor entrang. Pero depende pa daw ala na Manila kung kailan man award. El Kapitan ya habla el momento principiaya otra vez o man rebid posible tiene otro contractor el entra. Y hindi lang asigun ele asiguraw sina local o national syempre, kahit depende pa asigun na Manila si kunken el man award. Aumento pa di Lacase Santos, talimita lang asigun el istorya el mga visita siguiendo el andada o visitada di ila na lugar amo para checkya si ta existe ba el proyekto ng flood control del mga Descaya. So, kasi limit el de la historia, no? Kasi chenebes cosa que repregunta, tan limit lang sila de historia. Kay accordingly kun el de la purpose aquí is una kailangan project flood control. El cosa kanila ng instruction, bene na Pasunanca, bene checkya ese project del Descaya, midi sila y después cosa sila pwede mira, cosa tali plantaw, amo ka sila reporta. Si cuánto por ciento, pero si conmigo tu pregunta, generally na mga 50, no? 50. More or less lang, no? Para conmigo, pero hindi, kumatable, hindi eksperto, no? Kaya naman tamin yung pregunta kanila quanto percent. Pero si anda tumira, tiene portion, yakaba, pero tiene portion, huwag yakaba. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. De más reciente, tiene resolución el Consejo Local que tapidin ng Department of Public Works and Highways o DPWH na syudad para someter lista del todo mga proyekto de flood control na Consejo Local. Habla na resolusyon que este mga proyekto ambos na 2 distrito. Pero el lista que ya recibió el Consejo Local mga proyekto lang del Distrito 1. El Consejo Local ya itira que el resolución ya pedía otra vez sa DPWH lista del mga proyekto hasta del Distrito 2. Pero tanto el Committee on Public Works and na Consejo Local kita encabeza el chairman si Consul Dante Vicente el llama también con el DPWH na un committee hearing. I have looked into these documents that were given to us by the Office of the DPWH. In our resolution, Madam Chair, we submitted the resolution
is asking for the submission of the projects for District 1 and District 2. Yes, but I do not see any projects that are listed coming from District 2, and there is no explanation as well coming from the DPWH why they only submitted projects that are listed on District 1. So I ask Madam Chair to reiterate our resolution and to give us a copy of projects now under District 2, Madam Chair. With the permission of the Chair, are you amenable to the proposal of Member Jimenez to reiterate? Well, anyway, we can consider that, Madam Chair, to include the projects in District 2. And instead of calling for dialogue that will become very long, another thing, cuando beses kita alam dialogue and we are coming up with nothing. Instead of calling for dialogue, I'm going to change it to maybe calling them during committee hearing. So committee hearing together with DPWH people, and for them also on that particular day that we are going to schedule to put together the list of projects in District 2. Mga-jeep de publiko na Costa Oeste taanda para na pueblo temporarya o temporariamente pasa adentro mismo del tiangge publiko na Magaya. Takil detalye sa report ni Marifita Mayo. Ta-implementa ahora el gobierno local con el temporario traffic rerouting scheme para con el mga de publiko vehículo ta viajan a Costa Oeste. Efectivo del noviembre 20, principiando a las 4 del tarde, todo el mga vehículo de pasajero estaban a Costa Oeste y en camino para na Pueblo, tiene que ay pasaya adentro del tiangge público na Magaya. Desde Artilim Boulevard, el mga vehículo de público ay entra na Gate 3 del main public market na Magay y ay sale na Costa Uya del Sunken Garden. Este inisyativo estaba mismo con el alcalde Kimer Olaso. El dato na extension con este, no? May por causa tiene mi traffic el Magay Road, el main. Por causa si diga tayo kumara, pang salihan niyang mga estudyante. Alas 4 para alas 5. Por 48, yes. Traffic yata kita. So, cosa yase, yaman yung malibay ng Magay Road for public utility vehicle. Okay. Jeepney, TUJ, yung mga taxi. At ya sila pasa. Aumento pa del alcalde un manera para mandecongest con el tráfico na main road del Magay, siendo llegar según el a las 4 del tarde, ta quede bien afretado el tráfico na camino. El podía lang pasa na main camino llegar a las 4 del tarde amo el mga privado vehículo. Asugun kun Olaso con este experimental traffic rerouting scheme ay implementa lang desde a las 4 del tarde hasta a las 7 del noche por el razón kay amo el hora ta queda bien afretado el tráfico na main camino del Magay. Allá pwede pa sa mga motor, mga private vehicle, pwede sila allá. Por eso si mira toda el Magay afuera, menos el traffic. So ya, así que tengo la Llaman na también el alcalde na oficina del ingeniero arregla con el camino adentro del tiangge para en bonamente el pasada del mga vehículo. Según con Olaso, por largo tiempo ya queda cerrado na público este camino y ahora ya abrí él con este para na rerouting scheme. Si hay tiene según buen resulta este rerouting scheme, ay implementa también él con este na otro lugar donde bien congested también el tráfico. Kasi all manera todo para minorar traffic dato naman kita perfecto pero takikita ahora tamira junto con la city engineer alam mayayo para pwede kita sila manera cosa kita pwede arregla pwede kita basi pwede kita one way scheme tarigla na yun no once okay aste anda tami kita na otro lugar. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Presyo del Fescao na tiangge público bien barato. Games and Amusement Committee del Consejo Local el conduci public hearing na asunto de Galiera.
Maga komunikasyon que necesita el approval y concurrence del Consejo Local at Trasaw Taliega kanila. Ciudad posible experiencia mal tiempo este fin del semana. Queda también alto el caso de robo na pueblo kaita entraya el diciembre. Este y otros noticias después de cuantos aviso. The more, the merrier. Dunkin' Christmas Delight Bundle. Only at 329 pesos with 4 premium donuts and 4 supreme donuts. Perfect for sharing and munching this season. Available at all Dunkin' stores nationwide per DTI Fair Trade Permit number FTEV 241260 series of 2025. Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Alam niyo ba ang sarap kumain kapag masustansya ang mga kinakain natin? Aba, utos yan ng 10 Kumainments. Kumainment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Di ba, enjoy? Para makuha ng katawan natin ang iba't ibang sustansya. Nandiyan ang carbohydrates, ang calcium, ang iron, ang protina, ang vitamina. Kain po tayo! Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Mula sa National Nutrition Council ng DOH. The perfect concert gift for your parents and grandparents. Featuring the stunning voice of Chloe Foster. On December 5, Friday, 6 p.m. 5th floor, KCC Convention Center. If you buy 500 pesos from KCC Department Store, you have a choice to get the Gen Ad seat or pay 200 pesos to get the VIP seat for the benefit of KCC Foundation Incorporated. Visit Ticket Booth now and get your free tickets. Huwag nang pahuhuli pa. KCC Department Store, more choices. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get
8 premium donuts, and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Presyo del pescado na tiangge público bien barato este tiempo. Aquí el report ni Marites Espartero. Klase-klase de pescado el puede mira display na tiangge público este matiempo por causa na montón del supply talaga na syudad desde Basilan, Sulu y Tawi-Tawi. Por causa na montón del supply, bien barato este matiempo el mga pescado, ya que dahil según favorable el tiempo na mga pescador, hindi igual akal tiempo tiyan itifun uwan itino. Ya tormenta a según ang pesca el mga pescador por causa kuna kondisyon del tiempo, pero este matiempo, bien abundancia de pescado na syudad, a según con Senyor Dulmani Ibno, uno miyembro del board na Zamboanga City Fish Brokers Association. Baja el precio, ma'am. El antes 250 ara 150 lang. El mga 200 mga 130 lang ara. Ese de pedra. Pero sa mga pangmasa pescado. Pangmasa pescado mga 50 lang el mga tamban. El mga galunggong, mga 100 lang galunggong, el antes mga 150. El mga ansena o 100 ara. Bueno kita tempo ara. Hindi igual que tiene kita typhoon. Sa bagay ito, typhoon 1. Oo, Tino. Amo kita alto presyo kay hindi pwede sali ang mga bangka diaton kay bawal kasi kuhisil mga kwan Coast Guard. Mambaw. Pero ahora sir, tamira kita din manada. Din manada kay bueno man sigara. Afuera. Pero mga ansin na yellow pen. Antes no si yellow pen si pwede kwan. Sa yellow pen no, di. Ay, pwede kwan, pwede amsehada. Na mga pescado, el matambaka 150 pesos el kilo, kumay 150 pesos el kilo, galunggong 140 pesos el kilo, kasig 70, bangus grande 180 pesos el kilo, sipakas 150, yellowfin 150 pesos el kilo para 180, el tulingan 120, kutambak 180, pescado de piedra 150 per kilo, tarakito, 200 pesos el kilo. Bikuda,
150 pesos el kilo. Lapu-lapu, 300 para 450 el kilo. El palit, 150 pesos el kilo. Dilis, 150, mientras el caballas, 140 pesos el kilo. Según na cuantos mga negosyante del pescado, posible al abaja pa el presyo del pescado pisa el mes del Disyembre. Por causa, mucho según supply talaga na syudad este magtiempo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Esperanzao conduce public consultation el Committee on Games and Amusement del Consejo Lokal sa diferentes mga stakeholders del Galiera. El chairman del Mentional Committee, Consejal Gian Paulo Enriquez, si abla incluido na mga el imbita sila amo el operador, Cristo, galyador, sentenciador, mga tellers y otro más. El public consultation tiene que hacer na pedido del grupo para asibir otra vez totalmente el mga tradicional, para na tradicional con el mga galyera na syudad. Enriquez si abla base na presente ordinanza de cockfight na syudad, tiene galyera taase por medio del online betting y tiene también por medio de tradicional. We intend to conduct a public hearing at the Zamboanga Coliseum, Madam Chair, because we will be inviting not only the Cristo or the jockey, but including, Madam Chair, the operators, their workers, sentenciador, amarador, curador, tellers, and all others in the players, including players, gamers, bettors, including breeders, Madam Chair, including agribet suppliers. So we'll be scheduling a public consultation at the Zamboanga Coliseum. Maga-komunikasyon que necesita el approval y concurrence del Consejo Lokal at trasaw talaga kanila. Aquí el report ni Marifita Mayo. Ya aprova y man concur el Consejo Local del Noviembre 17 sesión de ila con el special permit para el conducta del ulutan na kuruan y el conducta del hack fight na labuan na 12 paraw petsa. Con este mga special permit i-aprova ya el alcalde Kimer Olaso y man forward na Consejo Local para el aprobada y concurrence del Consejo. Letter dated November 6, 2025 of the Executive Assistant 4, Office of the City Mayor, forwarding the special permit to conduct ulutan activities at the Kuruan sa ZZ Recreation Center, Barangay Kuruan, to raise funds for cleanliness and development of projects of Barangay Kuruan for concurrence. Special permit number 2025-00259. Another letter, Madam Chair, L.9, dated November 11, 2025 of the Executive Assistant 4, Office of the City Mayor, forwarding the special permit to conduct hack fight at Ardeg Cockpit, Barangay Labuan, to raise funds for disaster management service of the Philippine Red Cross, Zamboanga City Chapter for concurrence. Special permit number 25-00260. Pero el Consejal Vladimir Jimenez yanota kaya akabaya kondusi con el ulutan na kuruan y hack fight na labuan antes pa man sila i-aproba iman concur con el special permit. Por eso debe sigun sila dale retroactive effect para pwede lang tiene concurrence con el special permit. May I ask, Madam Chair, that the motion be given a retroactive effect, considering that the date of this special permit is to happen on November 15, 2025, Madam Chair. Oh yeah. 2 days. Kaboya. Kaboya. So, ara pa lang kita aproba. So, since kaya kita aproba con este, el di mio, if we can have and given this a retroactive effect para lang tiyan kita concurrence con el permit na tapidi ka natin. Asigun kun Konsehal Gian Paulo Enriquez, atrasaw yayaliega kanila el komunikasyon, siendo una yayapasa el aplikasyon para del special permit na executive branch. El aproba con este una el alcalde, antes ay man forward para na Consejo Lokal, por eso ya akabaya kondusi con el aktibidad, antes pa man el Consejo Lokal ya recibi con el komunikasyon para man concur el Consejo Lokal. Pero asigun kun Enriquez, amenable ele con el cosa tasu
suhiri el Concejal Jimenez. Mientras tanto, habla si Enriquez, el Committee on Games and Amusement, keta encabeza ele ay manjunta con el alcalde para discutir con este asunto. Now, the practice now, it seems that all the special permits that will be submitted to this august body will now be late because the policy of the new administration is to not to pay yet, but to ask permission from the mayor first, pay the fees, and then submit it to us. So that's the problem, that for this, it will now surely come late for purposes of concurrence and approval of the City Council. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El experiencia el ciudad de Zamboanga con el mal tiempo mañana, día de sábado hasta domingo pa. Ese por causa siyempre con el mal epekto ng Mindanao y Zamboanga Peninsula del Intertropical Convergence Zone o ITCZ na syudad. Hasta mga días que viene. Salita bien el easterlies, northeast monsoon, el shear line, y también nuevo low pressure area también siya el mismo pag-asa aquí parte ng Mindanao. Ese tiempo y ulan el mas peresigon sinti hasta na mga semana que viene pa. Aquí de también alto el caso del robo na pueblo por causa ta entraya el mes de diciembre. Aquí el report de Emil Tuban. Aquí de también alto el caso de robo na centro del pueblo kay ta entraya el Bermans asigun con el pulis. Del ayer tiene entra caso na Police Station 11, yaruba cellphone el ladron iya po di kuhi, iya po di sabi ka hindi natibo de syudad, sino de otro probinsya ta opera aki na syudad. Meron tayong nahuhuli dito mga hindi taga Zamboanga. Ibig sabihin ng dadayo dito sa atin, no? So yung mga dahil siguro pinaikting din doon sa lugar nila kasi kilala sila doon, no? Pupunta sila ngayon dito dadayo. So surprise tayo. Yan. So you have to be on the lookout for that. Senatan pickpocket arriba na jeep igual ko sa taas na Manila. Ina otro lugar, itemprano agad asya sila biktima con el mga pasahero. Meron tayong reported incident na namimikpocket sa taas ng jeep. Parang gawain sa Manila. Yan. Tapos meron din tayo mga reported dito, mangilan-ngilan. Yung wala sa oras na binabantayan natin, early pa, meron nang reported na pickpocket. No? Usually yan yung peak hours, pero ngayon parang nagbabago sila kasi siguro doon natin pinaikting yung presence. Asing con el police, este mga ladron de otro lugar, bien conocido sila Aliana de Ila probinsya, iya mandayo aquí na ciudad de Zamboanga at amen, taase de Ila operasyon. Bien grande ayuda kanila ang mga OJT del mga eskwela, tali na mga kamino, tayo da bisyal seguridad del ciudad. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Dalawang bestseller sa laki. Ano po? Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang man, thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan.
Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo sitaba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Barangay del Tetuan ta continua man monitor di ila compliance na orden de segregation del mga basura na barangay. Aquí el mi report. Personalmente, ya conduci assessment y observación el Kapitan del Tetuan Richard Mariano con el implementación del orden ejecutivo na waste management como el solid waste segregation na mga establecimiento ali na barangay.
del Pasaudia, mismo ele, yaman runsyada alin na barangay Tetuan. Donde, konsideraw ke manada gayud mag-establishmento, iyare itira uno por uno, kay maskin sari-sari store. Debe implementa con al propio separasyon del mga basura para na propio koleksyon tambien di ila. Uno el barangay Tetuan na mga barangay que tiene bastante fondo y tiene bastante número del mga garbage trucks que sila personalmente ya kumpra usando el fondo del barangay. Pero na sobra grande a segunda di la barangay y manada establecimiento ya admiti del mas temprano el kapitan que falta este. Por eso uno sila del mga recibí con el grande dump truck kaya entrega del mas temprano el alcalde Kimmer Olaso kanila. Por eso, dayon, yaman dry run sila el operasyon de estimation of truck. Narunsyada del TV11 puede obserba que hinay-hinay, notable ya el limpieza na Tetuan comparando del mga pasaw meses y anyo. El aplohaya asigon el koleksyon del basura o aplohaya el koleksyon del basura ng barrio de Pasunangka. Por causa tiene sila nuevo aumento truck de basura. Siendo grande asigon este y hindi mas puede entrar ng mga eskinita el sirvi este. Kolekta na highway na barrio asigun ako na kapitan Nelson Lacaste Santos. Este tiempo tiene asigun magapiagyo el tasirvi como penetrator na mga eskinita para kolekta magbasura. Tapos niya asigun el consejo del barrio siendo tiene man truck de basura ya dahil el gobyerno lokal aumentaya lang asigun sila 2 para 3 pa mga penetrator para amoste kolekta magbasura adentro. Pero syempre debe sigi el mga constituentes el schedule del butada y manera del segregation. Alang-alang pa el kwan driver kay first time sila Jackal Mirano, pati Sinta Mania grande. Ablay sige lang man sanay lang kay mientras tiene pa man kami 2 truck, ta pwede pa man utilize no. Pero ablay si Korea se truck tamira yo el mga basura kinapasunang ka pwede kel karga todo. Ang kaltable yo tiene kami Piaggio. So penetrator kel kabar tiene kami uno aquel uno truck due tayo pwede tamang kalentra. While ese grande el din experimento ara na main road lang sa Mambira-bira. Mambira-bira lang le while ese mga due tayo penetrator na eskinita sila ta penetra dentro kabar liba pa afuera con el basura. Mo ayer ya tiene programa tiene kami programa ako nakal mga nana yan yable kanila hablayo ayudo con el barangay. Ayer pa lang con ustedes na casa se parte el basura. Di por ginda pa puera. Ablayo. Ang sina laman, ablay simple laman se sino na disiplina laman sa kanaton. Asigura el presidente del país, Ferdinand Marcos hijo, que puede man file kaso kriminal con el gobierno con el mga quien envuelto na mga anomalía na usada del fondo de gobierno. Noon video message sa Malacanang Elia Blaque Esperanzao el man file isale el mga warrant of arrest del mga sospechaw quien parte del rekomendasyon del ICI DPWH para planta kaso con el mga envuelto na anomalía. Ela según personalmente el mira el andanza de este mga investigasyon el fight o el servido del warrant para darle justisya con el mga Pilipino kontra con el mga robo na gobyerno. Sa inyong lahat, kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Pulis sa taas mas mapursa el kampanya kontra krimen aki na syudad. Aki el report di Emil Tuban.
Pulis ta si mas mapuwersa el kampanya kontra kriminalidad na syudad para menora el mga insidente de tiro na area del Police Station 11. El jefe del Police Station 11, Police Major Muhammad Mariwa, yamanda con el su mga intelligence operatives para dali mira mga accomplishments de todo klase de kriminalidad, el use firearms, illegal gambling, smuggling, search warrant. So sino yung mga kwan dito involved? Number 1 yung quad staff. Yan. Sa intel natin, anong hinahanap doon? Yung accomplishment on loose firearms, accomplishment on anti-illegal gambling, illegal smuggling, accomplishment on search warrant. Okay? So my instruction is to manage mo sila, update mo everyday. Nisita kanila kundo si updates kada dia, si cosa di mga accomplishmento ya ase para kombate kriminalidad na sentro del pueblo. Manage mo sila, update mo everyday. We have to identify new targets for application of SWs. Yan. So, ang rationale behind doon is yun na. The cause of shooting incident is the availability of firearms sa mga suspect. Yun. Nisita tamen man identify ko mga targets para sirbi el warrant o pares con el mga wanted persona. Alto el caso del incidente de tiro en la ciudad por causa manada mga loose firearms. Por eso, si tiene contra el un persona y tiene el pusil, pronto lang el tira con el biktima. Nisita tamen koordinasyon del mga barangay officials para puede arresta con el mga suspechao kay sila mas konose con el diila mga constituentes del barangay. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Pulisya aresta kun un persona kun aligaw shabu na bypass operation alina tetuan. El Station 6 ya kundusi el bypass operation na un mall. Iya pa aresta kun Velbert Shason Paragas, 43 anyos de talon-talon. Sa posisyon, iya pa saka el si 1.5 gramo de aligaw shabu tiene valor de más de 10,000 pesos. Kunile yelebaya detention cell de la estasyon. El pulis con warrant of arrest ya aresta con un mujer alina tetuan. El First Zamboanga City Mobile Force Company junto a la otra agencia del pulis ya conduce la operación alina Crispin Atilano. Iya pa aresta con Diana Rose Calunod de Barangay Camino Nuevo. Él está enfrenta el caso de qualified theft itali el la custodia de la autoridad. Esperanza el man turnover con él na korte. Buenas noches, takil de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el continua experiencia el efecto del ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Este mal tiempo el afecta hasta na fin del semana. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpindo na lang ma'am. Thank you. Tell me cuando. Poco ya se le quita destorbado el video que está circulando en social media donde un motorista, un anunciador taabla ko sa cosa na un persona na video mientras maneja su motorsiklo. El mismo personal ya el ataque del anunciador con el persona que él está refiri, que un antes oficial de la ciudad, kita kumbida golpe-golpe. Siguro ya consumía el anunciador na baga issue contra con él, por eso el manera que él ya pensa amo man golpe-golpe lang para akabaya el surabio. Su pensamiento y también corazón. Manada reaksyon ta dali el mga netizens sa circle at actuasyon, pero un cosa que ya sakadi aton atensyon amo el su acto de manejada mientras taman cellphone. El Land Transportation Office o LTO na di aton na entrevista este noche ta habla que prohibido usar este mga cellphone mientras ta maneja.
tiene pena debe enfrentar el motorista con el cosa LAC. Tiene también derecho el LTO para sacar otra vez la licencia de manejada. Pero debe el público acordar que el acto del un anunciador de cumbida golpe-golpe y viola el reglamento del LTO hindi ta-reflecta con la entero industria del prensa. Muchos mga media practitioners, mga law-abiding citizens, isabi el klase de trabajo que taase que no hay personal de el ataque usando el micrófono. Acorda pirmi que tiene media ethics que pirmi sige para guía con todo mga media practitioners na buwan direksyon del trabaho y evita personal o ase personal mga asunto. Magabisynos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Noviembre 21, 2025. En calor del interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Habla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.